صباحكم بالخير ولا مساكم بالخير. رافع معكم دو روتور نزول في اللاون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو جيت نكشف لكم واحد اخر خبيث، ستادير العملاء اللي يحبوا يركبوا الموجة مع الجيجة هكذايا ويحبوا يدخلوا للبلاد بالك يريكيبيريو امبوست ولا ما عرفوش يحبوا يديروا بصح. نوري لكم واحد لينرغيومان، واحد الشنطيو كيما يقولوا تاع الخبث والكذب والعماله انكرويابل. دوك تدهشوا، دوك تحيروا الانسان كيفاش يعني ينسى واش دار ويجيب له ربي باللي الناس نساوه. انا ما نسيتكش، تاع حسين هارون النقيب كما يقولوا هكذايا، كابيتان حسين هارون. جيت اليوم نهضر معاك باش نكشفك قيادة الجيش، فهمت؟ الجيش اللي انت كنت تضرب فيه في التسعينات مع المخابرات الفرنسية، واليوم وليت تقول باللي الجيش مليح. تبعني مليح، تبعوا يا الخوا، شوفوا لي زوبورتونيست والخونة كيفاش يتكشفوا مع الوقت. تبعوا مليح، شوف روحك سي حسين. نرجع إليكم الآن لأنه فيه نقاط عدة لازم نتكلم فيها لأنها نقاط حساسة جدا يتوقف عليها مصير الجزائر، لأنه لازم نتكلم فيها حتى يكون كل واحد على بيئة من أمره. نعلم الآن أن فرنسا تستعمل أذنابها في الداخل والخارج. دقيقة بركة، دقيقة دوك نوري لكم باش تشوفوا وتسمعوا بودنيكم وتشوفوا بعينيكم علاش كنا نحاربوا في هاد الناس من زمان الزمان. قبل نرجع إليكم الآن لأنه فيه نقاط عدة لازم نتكلم فيها لأنها نقاط حساسة جدا يتوقف عليها مصير الجزائر، لأنه لازم نتكلم فيها حتى يكون كل واحد على بيئة من أمره. نعلم الآن أن فرنسا تستعمل أذنابها في الداخل والخارج للأسف للتشويش على أفكار الشعب وتحريف مقاصد يعني ومبتغى الحراك اللي بدا يعني بمطالب معروفة، يعني طالب إزاحة الفاسدين، استرداد السيادة الوطنية، التعبير عن مطالب الشعب، يعني تجسيد هذه المطالب يعني بعيدا عن أي انزلاق سياسي محتمل أو أمني. والآن لما فشلوا يعني لأنه بث البلبلة وبث الفوضى هو الشيء اللي كان يساعدهم، اللي كان يخدمهم حتى يرجعوا يعني بكل قوة ويعودوا يعني يتحكموا في الوضع كما كانوا يعني قبل فبراير، قبل تدخل الجيش. يعني بعد ما فشل المورطون هذو والعملاء في المخطط نتاعهم اللي نعرفوا انه بالحقيقة يعني الهدف من الوحيد هو الإطاحة بالجزائر كسيادة، هو الإطاحة بكل المقومات الوطنية لأغراض يعني فرنسا تعلمها جيدا، ويساعدهم في ذلك يعني اللي رانا نشوفوه الآن. أقل ما يمكن أن نقول عنهم أنهم ناس خونة، أذرع سياسية، أذرع إعلامية حقوقية تنشط في الداخل والخارج، وعملت يعني بكل جهد على افتعال تمرد داخل الجيش. يحسبوا أن الجيش يعني راهو هش، يحسبوا أن الناس اللي تقوم بحرارة خاوتنا اللي راهم يقوموا بالعمل ناس قامت على بطونها، ناس ما قامتش على مبادئ، ناس ما قامتش على عهد أعطاته الله سبحانه وتعالى بالشهداء. فيعني عملوا بكل قوة حتى يبثوا السموم نتاعهم، والغرض منها هو خلق فوضى داخل الجيش ويعني وتغيير داخل الجيش كما كانت تسعى إليه وتتمناه فرنسا. ولكن هيهات جيش اليوم ماهوش جيش لاكوست وماهوش جيش خالد النصار. جيش اليوم جيش العربي بن مهيدي، جيش عميروش، جيش الرجال، جيش الناس اللي أعطتها عهد الله سبحانه وتعالى أن تمضي في هذا المسار مهما كان يعني مهما كان.
الان بعد ما فشلوا في المخطط نتاعهم في هذه البلبله داخل الجيش، في افتعال تمرد كانوا يتمنوه، تقدموا الان بخطوه ثانيه، وهو في الحقيقه يعني كنا ننتظروه. الان هذا العملاء هذا اللي راهم في الداخل والخارج يعني استقواء بالخارج والضغط على قياده الجيش لفرض يعني مرحله انتقاليه. المرحله الانتقاليه هذه الغرض منها هو الزج بالجزائر فئاتون الصراعات الداخليه والانزلاقات الامنيه اللي نعرفوها مليح يعني في التسعينات، واللي ياتي من بعدها يعني تدخل عسكري اجنبي وحصار اقتصادي ويعني امور نعرفوها مليح، لانه كما قلنا شربنا من كاس المر في التسعينات وعرفنا شكون اللي كان في التسعينات يخدم ذلك الشيء. يعني الشعب الان يعرف انه راس اللفعه اللي قامت بالمجازر وقامت بكل التدمير اللي شفناه، اللي جعلت اخ يقتل اخوه اللي جعلت بحر من الدماء يسيل في الجزائر، هي فرنسا. هي فرنسا بالعملاء نتاعها، بخالد النزار، بتوفيق، بتواتي، بن عباس غزيل، بفلان فلان فلان فلان، يعني معروفين نعرفوه. ولكن كما قلت الان الجزائر الان الحمد لله بجيشها القوي الحمد لله بين يد امينه وبين يدي عهدة الله سبحانه وتعالى، بين يدين تعمل بكل جهد على انها تنقذ الجزائر من الفخ اللي راهم يبنيوا لها ومن المخططات الجهنميه اللي راهي تحاك في المخابر. نشوفوا ذلك يعني من خلال اللافتات فقط اللي هي ترفع، يعني اللافتات اللي راهي نحبسوا هنا بركه ضد الجيش وضد الوطنيين، ما راهيش لافتات. شوف يا سي هارون، هكذايا انت واش راك تقول فيه اليوم هكذايا بصح عندك الحق. واش راك تقول؟ حابين يضربوا الجيش الجزائري، حابين يضربوه بالعملاء تاعهم من فرنسا وكذا، ويحبوا كما يقول لك خونه ادرع حقوقيه وادرع كذا، حابين يضربوا الجيش بالجيش ينحيوا السياده الوطنيه، ومن بعد يديروا لنا الحصار والتدخل العسكري وكذا. تسمى كما عرفتها كما قلت انت، شربنا من الكاس هذا في التسعينات. شربنا من الكاس هذا، واللي كان مسؤول عن المجازر في التسعينات هي فرنسا مع خالد النزار جيش لاكوست وخالد النزار. اوكي با بروبليم، احنا هذه دوك راك تقول فيها نتايا. والعملاء تاع فرنسا هما اللي ضربوا الجيش ويحبوا ينوضوا البلبله في الجيش وكذا. بصح نفكرك انايا في التسعينات كيفاش كنت تهضر على الجيش تاعنا مع المخابرات الفرنسيه ومع لي تيليفزيون كيما كانال بلوس، داروا دوكيومونتير. انت كنت تضرب في الجيش الجزائري وكنت تنوض البلبله بين الشعب والجيش، تنوض البلبله داخل الجيش وتقول بلي الجيش هو اللي دار المجازر هكذايا. دوك راح تقول لي لا بصح ماشي الجيش تاع دركا، الجيش تاع خالد النزار، بصح دوك نجيك عليها، دوك نوريك بلي نو راك تهضر على الجيش تاع درك تاع الان. دوك نوريها لك نفكرك برك باش تعرف. شوف كيفاش كنت تضرب في الجيش الجزائري في مده وين كانت الجزائر تسيل بالدماء هكذايا، كنتوا نتوما تضربوا في الجيش وتعيطوا للتدخل الاجنبي، تعيطوا للحصار، وتعيطوا للحرب على الجزائر. انت واحد اللي دار المشروع هذا الاول خدموه بيك نتوما، خدموهم بكم نتوما، انت السمراوي واسمو سويديه زيطوط عروه كاع هذوما نتوما، دينا عبود هشام، كامل نتوما ديك ليبوك كنتو تضربوا في الجيش الجزائري. الجيش الجزائري تغلب على الارهاب وتغلب على المعلمين تاعكم فرنسا اللي كانوا يخدموا فيكم وكانوا يشاهدوا فيكم في التلفزيون، بعد راحوا يديروا هذاك لو كي يديروا الشك في الشعب الجزائري والجيش، وضربتوا الجيش ورخصتوا الجيش وخمجتوا الجيش الوطني الشعبي اللي كانوا خاودكم يخدموا معكم في الكازيرنات، وليتوا تبروا فيهم بالصبع في فرنسا. العدو الفرنسي اللي اليوم راك تقول نتايا بلي هما مسؤولين على المجازر وانت مسؤول معاهم لانك انت وقفت معاهم ذاك الوقت. شوف نفكرك تبع مليح، تبعني مليح دوك نفكرك.
نسمعك تسمع روحك شكون تهضر. Question depuis des années, c'est que ce groupe-là, et Jamel Zitouni en particulier, était en fait contrôlé par les services secrets algériens. Alors la question suivante à laquelle il essaie de répondre, c'est quel intérêt pouvaient avoir les services secrets algériens à tenir dans leurs mains un terroriste de cette nature. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fait que tu as des doutes, toi, sur la version officielle et que tu te mets à enquêter? En fait, ça commence en 97, il y a eu des gros massacres de civils en Algérie qui ont beaucoup choqué tout le monde parce que c'était fait aux portes des casernes. Alors Alger disait c'est les islamistes, mais on avait un peu des doutes. Et à ce moment-là, il y a des officiers des services secrets algériens, un peu dégoûtés, qui balancent dans la presse européenne que les massacres, l'armée est impliquée et que les bombes à Paris avaient été commanditées par les services secrets algériens. Donc ça, c'est novembre 97. Donc là, on commence à se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Mais c'était la presse anglaise à l'époque qui me sortait ça. C'était d'abord la presse anglaise, puis Le Monde apparaît quelques jours plus tard. Donc deux officiers qui disent c'est les services algériens, c'est nos services qui ont commandité les attentats de Paris. Et au printemps de cette année, il y a eu un truc assez déterminant, c'est qu'il y a un militaire algérien qui sort du pays, qui s'enfuit et qui dit la hiérarchie m'a demandé de devenir l'adjoint de Zitouni. Voyez le reportage de Jean-Baptiste هذاك صاحبك شوشان انت كي شوشان هكذا. Rivoire avec l'aide de Romain Icard et de Laurent Cojard. Juillet 1995. C'est la troisième fois en un an que le GIA, groupe islamique armé, frappe la France de façon spectaculaire, cette fois au cœur de Paris. Le premier attentat remonte au 3 août 1994 avec 5 Français tués par balle à Alger. Le 24 décembre de la même année, un Airbus d'Air France est détourné en Algérie avant d'être pris d'assaut à Marseille. En juillet 1995, ce sont les bombes dans le RER, puis en 1996, l'assassinat des moines de Tibérine. Point commun de tous ces attentats, ils sont attribués à un certain Jamel Zitouni, chef du GIA. Mais aujourd'hui, d'anciens officiers des services secrets algériens affirment que derrière le terroriste Zitouni se cachaient en fait des intérêts beaucoup plus importants. Voici l'histoire d'une incroyable manipulation. Il y a 5 ans, un ex-officier des services algériens, écœuré par la sale guerre qu'on lui a fait mener, se confie à la presse britannique. Ce qu'il dit est d'abord politique. Il révèle que les militaires algériens, effrayés par la victoire électorale des islamistes en 92, ont mis en place une stratégie radicale pour les empêcher d'accéder au pouvoir. Une stratégie meurtrière dont l'instrument était Jamel Zitouni. Quelques semaines après les révélations de l'Observer, nous retrouvons l'officier en Angleterre. C'est un capitaine. Méfiant, il nous soupçonne de renseigner les services français. Puis au fil des rencontres, la confiance... راك تشوف روحك كنت جان هنايا. قال لك انه سوبسون دو رونسيني لي سيرفيس فرونسي. انت تطر في تلفزيون بوجهك باين في كاميرا وتقول لهم رايحين يتقبلوا لي سيرفيس ياك تبيعوا ديريكت نتايا. يحبوا يماسكيوك زعما بلي انت ماشي عامل. شغل اللي فولي با بارلي افيك نو باسكو il avait peur qu'on parlait avec les services français. يا اخي هكذا يا اخي حالنا. هاك اسمع روحك. s'installe. اسمع Dans un روحك. hôtel de Londres, il nous explique dans un français mal maîtrisé comment son service a recruté Zitouni. Zitouni a été recruté quand il était dans un camp au Sahara, quand ils avaient ramassé tous les islamistes. Et il a été surpris dans des conditions très très gênantes, enfin, avec des mœurs homosexuelles. Le chef de sécurité du centre lui a dit voilà, soit tu travailles avec nous, soit on balance ça au niveau du centre, au niveau du camp de concentration. Et puis c'est sûr qu'il aurait été dans de très très graves problèmes. Dans un centre, il y a des milliers d'islamistes, entendre parler un truc comme ça, c'est... Les services secrets algériens auraient donc forcé Zitouni à collaborer avec eux. Et le jeune islamiste n'aurait pas été choisi par hasard. Parmi les islamistes, il y avait des médecins, il y avait des docteurs, il y avait des universitaires. Pourquoi ne pas prendre un universitaire et faire ça? Pourquoi le prendre avec un vendeur de poulet qui a à peine le niveau de 6e ou de 5e? Ben, c'est uniquement pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir faire de lui ce qu'on veut.
Après l'Observer, Le Monde publie le témoignage d'un autre officier. Il confirme que les services secrets algériens manipulaient Zitouni et qu'ils sont impliqués dans les attentats. شوف زين نوري لك روحك. Pour gonfler le personnage. Ce qu'on a toujours fait, c'est entretenir l'image d'un Zitouni sanguinaire que les médias malheureusement ont amplifié à l'époque. Enfin, Ça vous aidait? ça nous aidait en tant que service secret, oui, ça nous aidait en tant que service secret. Le 3 août 1994, 5 Français sont donc tués à Alger. En France, l'émotion est considérable. Les services algériens mettent alors l'attentat sur le dos de Zitouni. شو نوري لك باش تعرفوا هذا زيتوت باين. Les tampons du GIA sont publiés à Londres. Faire un tampon avec un sigle du GIA ou l'envoyer à Al-Hayat ou à n'importe quelle agence, ça veut rien dire en fait, oui. El Hayat, le plus grand quotidien en langue arabe de Londres. Depuis 10 ans, ce journal publie régulièrement les communiqués du GIA en affirmant qu'ils émanent des islamistes. En fait, le journaliste chargé de l'Algérie les recevait par fax. Il n'a jamais pu en vérifier. 10 ans, le monde entier a donc cru à des... دونك بعد شوشان اللي وليتو دركا تقولوا قايد صالح ومليح وحنا مع الجيش الجيش وافي وهذا الجيش ماشي تاع خالد النزار يا اخي هكذا كنت تقول هكذا نو تسمى الجيش ماشي تاع لاكوس تاع خالد النزار تسمى دوك القايد صالح قايد الاركان هكذايا راك تقول انت بلي هذا قايد صالح انسان مليح وهو من الجيش تاع بالمهيدي وتاع ميروش والعملاء هما اللي يحبوا يطيحوه يا اخي هكذاك تقول دون 2019 بصح شوف شكون تهدر نتايا في هذا الوقت هذا على قايد صالح شوف نوري لك. Revendication du GIA dont aucun journaliste n'a jamais vérifié l'authenticité. Et les services شوف واش توري العماري شوف. secrets algériens ne se seraient pas contentés de rédiger eux-mêmes certains de ces communiqués. Ce monsieur est le capitaine Chouchen, c'est la dernière preuve vivante que le GIA est une pure invention des services secrets puisqu'on lui a donné l'ordre d'aller seconder Jamal Zitouni en 95. C'est-à-dire qu'on a demandé à un militaire... شوفوا وجه بياع شوفوا الفيغورة تاع بياع شوف يكذب وخايف وجهه صفر شوف كيفاش كنت وجهك صفر شوف على بالك واش راك تواسي راك تمانيبيلي في لوكسيدون باش يصدموا علينا ويكسروا لنا البلاد لي زاتونطا في فرنسا داروهم لي سيرفيس تاعنا تسمى العسكر شوف نكمل لك مليح الفيديو شوف. Oui, on a demandé à cet officier, qui est un officier des services spéciaux, d'aller pour devenir le bras droit de Jamal Zitouni dans le Mali. Depuis que le capitaine Chouchen a confirmé publiquement son incroyable histoire, le général Nezzar a trouvé un argument imparable pour le discréditer. Chouchen est un islamiste. 10 ans, le monde entier a donc cru à des revendications du GIA dont aucun journaliste n'a jamais vérifié l'authenticité. Et les services secrets algériens ne se seraient pas contentés de rédiger eux-mêmes certains de ces communiqués. دوك نوري لك واش كنت تقول Ce عليه. monsieur est le capitaine Chouchen, c'est... شوف راك تشوف راك توري في لي جينيرو هاو القايد صالح هاو ليك جينيرال ماجور قايد صالح حمد راك تشوفيها شوف Quelle honte. كال اونت هاو ليك هاو هكذا قايد صالح حمد توريه مع كاع لي جينيرو وشوف واش تقول. Les vrais terroristes, c'est ceux-là. Les vrais terroristes, c'est ceux-là. Voilà, le général Kamal Abdelrahman. Quelle honte. Quelle honte, les vrais terroristes, c'est ceux-là. تسمى قايد صالح. شفت يا سي هارون
عندك فيغورا تسكحل فيغورا وتقابل بها وزانا ما فهمتكش يا كما يقول الناس بدو الطابله راه. واليوم حبيتو تستولاو على الجيش، تردوه زعما الجيش تاع بن باديس والجيش تاع نوفمبر والجيش كنتو تضربوا فيه الجيش النوفمبري تسموه الجيش تاع لاكوست يا اخي، وتجبد قايد صالح وتقول هادو هما لي تيروريست، واليوم راك تقول بلي راهي بين ايدي امينه. فهمنا حبينا نفهموا حنايا، هل قايد صالح يد امينه ولا لا؟ وهذا الفيديو مليح القايد صالح يشوفها باش يعرف بلي هاد الناس ما لازم يكون عندهم حتى مستقبل في الجزائر، لان هاد الناس هما اللي كانوا يسموه ارهابي وكانوا يضربوا في الجيش الجزائري مع الفرنسيين، وانت اللي كنت دير في هذه المؤامره هذه اللي كملوا بها لحدنا اليوم. انتوما اللي بنيتوها انت وزيطوط وسمراوي وعباس عروه ودهينه وسويديه وعبود هشام امافيا دي جينيرو اللي تضربوا في الجيش تاعنا كي كان الجنود تاعنا مساكين يتقتلوا ويندمعوا، كانوا يضربوا كونتر الارهاب يجيبوهم من البوسنه وجابوهم. كي تكون انت هذاك جورنال الانصار نقدر نوري لك درك هذيك ابو مصعب السوري دوكا حاكم داعش، المنظر تاع الجهاد العالمي اللي كان يخدم معاه جريدة الانصار في لندن ودير كتاب داير كتاب عليها يقول لك عليه ماساكر تاع زيتوني وتاع نطر زوابري يحكي عليهم. فهمت؟ ان طومبو نديرو ان طومبو، واليوم تجي تهدر وجهك صحيح وتقول لا والجيش بين ايادي امينه، وانت كنت تقول بلي قايد صالح هو الارهابي هما اللي داروا التيروريزم في الجزائر وعند من عند فرنسا، واليوم راك تشكي وتبكي. عملاء ادروا حقوقيه وعملاء تاع فرنسا حبوا يضربوا الجيش الجزائري باش يضربوا السياده الوطنيه. لا حول ولا قوه الا بالله. وتهدر بربي وعدوا الله صدقوا على ما وعدوا الله عليه وهادو رجال وهادو كدا. علاش راك دير هكذا؟ حبيت تدخل الجزائر تولي للجيش ولا حبيت يسمحوا لك ولا؟ فهمنا. انا جيت توجور مع الجيش من 92 وارواح ومازال واقف معاهم. الجيش هو الامان تاع الجزائر مكاش سيرتو في الحرب العالميه لا نرضى هاديه. حنا دافعنا على الجيش لما كنتو تضربوا فيه في لافير تاع تيغنتورين درت لكم فيديو نتا وشوشان، جيتو في المغاربيه تهضروا تقطعوا في الجيش مع سليم هذاك سليم صالحي في المغاربيه ما تشفاش انت انا نشفى مليح. يقولوا بلي هما اللي داروها هما اللي خدموها الجيش هو اللي خدمها. واش كان قايد صالح في الجيش داك الوقت؟ ماشي هو قايد الاركان. واليوم راك تقول بلي قايد صالح ايادي امينه. شتو يا خوتي شتو؟ هادو هما لي زوبوزو كنا نضربوا عليهم نضربوا معاهم داك الوقت. نتوما تقولوا نتوما شيادين تاع البوفوار، نو ماشي باسكو راك كونتر البوفوار كنت تمشي مع نيمبورت كي، جامي. تحارب البوفوار باش تبدل لا بوليتيك في الجزائر باش دير الديمقراطيه ودير واش حبيت، بصح ما تمشيش مع العملاء والخبثاء. امبوسيبل. من الاول تفيق لهم. ما نمشيش معاك انا من الاول مشيت كونتر عليكم باسكو عرفتكم بلي نتوما كاع عملاء وراكم بنتو كاع بلي عملاء. ودركا راكم تاكلوا بيناتكم انت وزيطوط وشوشان، راكم تاكلوا بيناتكم وتسبوا بيناتكم. هذا السبب في هذا. الجيش الجزائري ما يقبلش العملاء من زمان الزمان. جيش تحرير العملاء كان يذبحهم. فهمت؟ وهذا الجيش كيف عملاء كيما نتوما ما يحتاجش لوبلي تاعكم كاع، باسكو نتوما ضربتوا الجزائر ماشي غير الجيش. حبيتوا تدخلوا الجزائر في دوامه كحله. نتوما اللي كنتوا تعيطوا على التدخل الاجنبي، درتو الماور ودرتو هاك فضحت روحك. هاو قايد صالحكم داروا تيروريست معاهم وتبيع الفرنسا الاورغانيغرام كاع تاع لا سيكوريتي ميليتير، باسكو باش يعملوك بلي كابيتان يفوت تكون عندك دي رونسينيومون كونكري، ما تعطيهم دي رونسينيومون باش يعملوك. بعتوا بلادكم، بعتوا اصلكم، بعتوا الرجوله تاعكم، بعتوا شرفكم غير باش يمدوا لكم كوارت في طرنجي ريفيجي تعيشوا فاميلتكم في الخير والهنا. وتقولوا الشعب الجزائري من ذاك الوقت وما تقولوا الشعب الجزائري تمردوا على الجيش وتمردوا على الدوله وتمردوا على الجيش. واليوم راكم حابين تعاودوا تدخلوا لي زوبورتونيست، راك تحامي على الجيش وتقول هو الامان تاع البلاد. حبوا يضربوا العملاء تاع فرنسا، ما كاش عامل قدك انت وشوشان وزيطوط وعبود هشام وكاع الرباعه هذيك. فهمت؟ تقعد وين راك وتموت وين راك. الجزائر عمرك ما تدخلها. فهمت؟ ولا تدخلها تخلص.
تدخل الشارع اعطينا لي بروف واش كنت تهضر سيتو هذا ما كان كون كراجل علاش ما تدخلش علاش راك قاعد بيسك راك مع الجيش والجيش ولا حاكم هكذايا ادخل الجزائر خاطر على بالك واش درت تجي سير تو اشتي برك راك حاب تعاود تشري السمعه ديالك سي فيني التاريخ لا يرحم يا سي هارون التاريخ لا يرحم vous êtes des lâches et des traîtres vous vivrez comme des lâches et des traîtres et vous crèverez comme des lâches et des traîtres والتاريخ يشهد عليكم انتو كيفاش تهلاو في روحكم خاوتي بالك والطوموبيلات السلام عليكم ورحمه الله